बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फेडरेशन का। अ, अ, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर बल्कि इस बड़े कैंपस के अंदर ये बड़ी अच्छी रिवायत रखी है प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फेडरेशन ने, और ख़ुसूसन मौज़ूआत के चुनाव में कि नॉर्मली हमारे यहाँ इस किस्म की मौज़ूआत पर बात नहीं की जाती। तो आज हम बात करेंगे द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज, और मैं आपके सामने जो भी पॉइंट्स रखूँगा तो मैं इतना बता दूं कि एक अफ्रीकन ऑथर है एनगुगी जिसका नाम है, और एनगुगी ने डीकोलोनाइजेशन या डीकोलोनाइजेशन स्टडीज़ में बहुत बड़ा नाम है उनका। अमेरिका से उन्होंने पढ़ा है, पीएचडी की है, लेकिन फिर वापस वो अफ्रीका गया और उसको इस बात का एहसास हुआ कि कॉलोनाइजेशन का एक टूल जो है ये लैंग्वेज भी है। और उसने कहा कि अगर हम अपने आप को, अपने माशरे को डीकॉलोनाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमने कॉलोनियल मास्टर के लैंग्वेज से निकल के अपने लोकल लैंग्वेजेस के अंदर सोचना जो है वो शुरू करना है। और ज़ाहिर है कि हम अमूमन जिन लैंग्वेजेस के अंदर लिखते हैं और जिन लैंग्वेजेस के अंदर हम कम्युनिकेट करते हैं तो फिर हम सोचते भी उन लैंग्वेजेस में है। तो उसका बेसिक आर्गूमेंट ये था कि अगर हम कॉलोनियल मास्टर की लैंग्वेज को लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज ऑफ राइटिंग या लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर बनाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि हम कॉलोनियल मास्टर ही की सोच से अपने माशरे के बारे में और अपने बारे में फिर हम सोचते हैं। तो उसने कहा कि इससे निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लैंग्वेज जो है वो छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, उसके कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो कुछ ख़ास किस्म के लैंग्वेजेस के ख़िलाफ़, लेकिन उसने कहा कि नहीं, हम जिस लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखते हैं हमने उस लैंग्वेज के अंदर सोचना होगा, और वही कि जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हम सीख सकते हैं तो उतना ही हम अपना क्वालिफ़िकेशन जो है वो इम्प्रूव करते हैं। तो इसलिए वो ज़ुबान के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन वो ये है कि अपनी ज़ुबान को एट द कॉस्ट ऑफ अदर लैंग्वेज लूज़ करना जो है ये सबसे बड़ा नुकसान कम्युनिटी का होता है। तो इसलिए फिर उसके बाद अच्छा, उसकी एक वजह शोहरत ये भी है कि अफ्रीका के अंदर उसका अफ्रीका के जिस हिस्से से ताल्लुक़ है तो उसमें अंग्रेज़ी ज़ुबान में फ़र्स्ट नावल जो है किसी इंडिजिनस इंडिविजुअल का जो था तो वो भी इसका था, ठीक है ना। उसने अंग्रेज़ी में नावल लिखा था, उससे पहले किसी अफ्रीकन ने, उसके रीजन के अफ्रीकन ने किसी अंग्रेज़ी ज़ुबान में कोई नावल नहीं लिखा था। लेकिन उसको जब ये रियलाइजेशन हो गई तो उसने उसके बाद से लेकर अभी तक उसने अंग्रेज़ी में लिखना छोड़ दिया है। और वो जो जब हम अफ्रीका भी कहते हैं, ये ध्यान में रखें कि अफ्रीका कोई एक मुल्क नहीं है, और अगर वो एक मुल्क नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई एक ज़ुबान भी नहीं है। अफ्रीका में ऐसा भी है कि एक गांव के अंदर जो है उनकी अपनी ज़ुबान है, दूसरे गांव की जो है वो अपनी ज़ुबान, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो ज़ुबान है। तो वो बिल्कुल प्योरली उस लोकल लैंग्वेज में लिखता है, और वो कहते हैं कि मेरी बातों में अगर कोई वज़न हो, किसी के काम की हो, तो वो अपने लिए ट्रांसलेशंस करेंगे उसका। तो मैं जिस किताब का हवाला देता हूँ तो वो भी उसने लोकल लैंग्वेज के अंदर ही वो किताब लिखी थी, लेकिन आज अंग्रेज़ी में पूरी दुनिया के अंदर इस किताब को टीच किया जाता है, डीकॉलोनाइजिंग द माइंड, उसके नाम से। तो मैं आज जो भी बात करूँगा तो वो उसी के लेंस से, एनगुगी जो है उसके लेंस से मैं करूँगा। लेकिन इससे पहले हम ये मैं बताना चाहता हूँ कि लैंग्वेज जब हम कहते हैं तो सबसे पहले ये है कि हमें ये डिफ़ाइन करना होगा कि हम लैंग्वेज किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला सवाल ये आता है, जो अभी तक एक डिबेट एकेडमिया में चल रहा है कि क्या सोच जो है ये पहले है और फिर उसके बाद लैंग्वेज जो है वो ईजाद हुई, कि नहीं पहले लैंग्वेज और फिर उसके बाद जो है वो सोच। क्योंकि हम लैंग्वेज को सोच के लिए एक व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक
ٹھیک ہے نا. یا ہم کہتے ہیں کہ ایک میڈیم کے طور پر ہمارے ذہن میں ایک تھاٹ ہوتا ہے، پھر اس تھاٹ کو ایکسپریس کرنے کے لیے ہم الفاظ اور جملوں کا وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن اس میں پھر پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ جی اگر الفاظ نہ ہو، اگر سینٹینسز نہ ہو، تو پھر سوچ کس طرح ممکن وہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک بڑا ڈیبیٹیبل، کیونکہ ہم سوچتے بھی اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس سوچ کو ایکسپریس کرنے کے لیے ہمارے پاس وسیلے موجود ہیں، الفاظ کی صورت میں، سینٹینسز کی صورت میں، یا لینگویج کی صورت میں. تو اس لیے یہ ڈیبیٹ ایک اس میں جاری ہے کہ وٹ از. لیکن ایک چیز اٹل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک لینگویج ہے تب تک سوچ ہے. اگر لینگویج ختم ہو جائے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوچ بھی وہ ختم ہو جائے گا. مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اینیملز بھی تو دماغ رکھتے ہیں، وہ بھی تو سوچتے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا کامن میڈیم ان سے نہیں بنتا، تو اس لیے ان کے خیالات کا، ان کے تصورات کا جو ہے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تھاٹس جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. دیٹ از بیکاز آف لینگویج. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے اس پرسپیکٹو سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی لینگویج از مور امپارٹنٹ دین تھاٹ اٹ سیلف. لیکن اس پرسپیکٹو سے اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو انگوگی اصل میں کہتا ہے، ہم اپنے پاکستان کی کانٹیکس میں تھوڑا سا پاکستان کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ پاکستان جب بن گیا 1947 میں، تو اس وقت پاکستان کے اندر مور دین 50 لینگویجز بولی جاتی تھیں، اور بڑی تیزی سے ختم ہو رہی ہیں زبانیں. اس وقت کوئی ایک فگر ہے کہ جی 47 لینگویجز اس وقت پاکستان میں ہیں، اور وہ بھی اس میں بھی میجارٹی لینگویجز جو ہے وہ ختم ہونے والے ہیں. تو اچھا، ان لینگویجز کو جو ہم کہتے ہیں کہ آج ہمارے پاس 47 لینگویجز ہیں، ان کو کہتے ہیں انڈیجنس لینگویجز. انڈیجنس سے مراد یہ ہے کہ یہ اس زمین کی پیداوار ہے. ٹھیک ہے نا. یہ زبانیں باہر سے نہیں آئیں. تو جس میں دیکھیں پشتو بھی ہے، جس میں ہند کو ہے، چترال کے اندر کھوار زبان بولی جاتی ہے. چترال کے اندر بہت ساری زبان، لیکن ایک مین سٹریم لینگویج ہے اس میں کھوار ہے. پھر سرائکی ہمارے ہاں، ان کو انڈیجنس لینگویجز کہا جاتا ہے. پھر پاکستان کے لیول پر ہم دیکھتے ہیں پنجابی انڈیجنس لینگویج ہے، سندھی انڈیجنس لینگویج ہے، بلوچی جو ہے وہ انڈیجنس ہے، اور بلوچستان کے اندر اور بھی. لیکن یہاں پر جو ہے اردو کو نیشنل لینگویج بنا دیا گیا، جو کہ انڈیجنس لینگویج نہیں تھا اس وقت، کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی ایک خطہ، یا ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی ایک ایسا کونا نہیں ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی یہاں کے باسی لوگ جو ہیں وہ ان کی مادری زبان اردو ہے. کیونکہ اردو والے سارے جو ہے وہ ہندوستان سے مائیگریٹ ہو کے پاکستان آ گئے تھے. تو اس حساب سے یہ انڈیجنس لینگویج اردو جو ہے وہ نہیں تھی. ابھی ہے انڈیجنس، ابھی اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 47 کے بعد ابھی تک 2-3 جنریشن جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو یہیں پر پیدا ہوئے، اور ان کی مادری زبان جو ہے وہ اردو ہے. تو اس حساب سے ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اردو انڈیجنس لینگویج ہے، لیکن اس وقت نہیں تھی. دوسری کہ اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر صرف 3% لوگ جو ہے وہ اردو بولنے والے تھے. ٹھیک ہے نا. 3%. 56% لوگ جو ہے وہ بنگالی بولنے والے تھے. ٹھیک ہے نا. جو ابھی بنگلہ دیش بن گیا. 15% لوگ پشتو زبان بولنے والے تھے، اور پھر اس طرح جو ہے وہ سندھی اور پنجابی جو ہے، پھر اس کے بعد اردو جو ہے وہ 3% تھی. تو بہرحال 1948 میں ایجوکیشن کانفرنس ہوا پہلے، اور اس ایجوکیشن کانفرنس میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ جی پاکستان کا قومی زبان جو ہے وہ ایک زبان ہوگی، اور وہ ہے اردو. ٹھیک ہے. تو اب یہ نہیں کہ اگر ایک ملک بنا ہے تو اس ملک میں ایک ہی زبان جو ہے وہ قومی زبان ہو سکتی ہے. ہندوستان میں ہم دیکھیں، ہندوستان میں ہم سے بھی زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن وہاں پر کوئی زبان نیشنل لینگویج نہیں ہے.
तमाम के तमाम लैंग्वेजेस जो हैं वो नेशनल लैंग्वेजेस हैं, जो यहाँ पर भी किया जा सकता था, ठीक है ना, कि बजाय इसके कि आप एक ज़ुबान को कौमी ज़ुबान डिक्लेयर कर दिया, आप सब ज़ुबानों को आप कहते हैं कि ये सब हमारी ज़ुबानें हैं और ये सब कौमी ज़ुबानें हैं। और यही फिर होता कि जी कम्युनिकेशन के लिए लोग शायद उर्दू ही का इंतखाब कर लेते। लेकिन देखें, ये सियासी फ़ैसले जो होते हैं तो इनके बड़े सीरियस कंसिक्वेंसेस होते हैं और लैंग्वेजेस के लिए और लैंग्वेजेस के लोगों के लिए। जब आपने एक तो बड़ा कंसिक्वेंस ये हुआ कि जी ढाका के अंदर कायद-ए-आज़म जो है मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने खड़े होके बंगालियों के वो कहता है कि पाकिस्तान जो है उसकी एक ही ज़ुबान होगी कौमी और वो उर्दू। तो बांग्लादेश के लोग बड़े शॉक्ड हुए उससे। एक तो ये कि पाकिस्तान के पॉपुलेशन का 56% थे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जी हमारी अपनी ज़ुबान में मसला क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना होगा, जो बंगाली ज़ुबान में वो लिखता था, वो बोलता था। और देखें 1931 में, अगर एग्जैक्ट ईयर में याद करूँ, उसको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो यानी इतनी रिच ज़ुबान जो है बंगाली। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा हमारी ज़ुबान जो है ये कौमी ज़ुबान नहीं होगी। तो वहीं से 1953 में फिर ये तारीख़ी किताब में उसको कहते हैं लैंग्वेज राइट्स, फसादात शुरू हो गए, ठीक है ना। और उसी पर और उसका नतीजा फिर हमने देखा कि 1972 में वो हमसे अलग होके एक अलग मुल्क बन गया। तो देखें, एक तो कंसिक्वेंसेस में से एक कंसिक्वेंस ये बना इस पॉलिसी का। दूसरा कंसिक्वेंस देखें वो ये है कि आपने एक ज़ुबान को जब नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया तो आपने बाकी ज़ुबानों को बैक फुट पर रख दिया। और सिर्फ ज़ुबानों को पर बैक फुट पर रखना नहीं, उस ज़ुबान के बोलने वाले जो है उनको भी बैक फुट पर रखा गया। क्योंकि जब आप कहते हैं कि जी ये कौमी ज़ुबान है तो फिर इसका मतलब है कि ये मीडिया के लिए भी ये ज़ुबान है। अगर ये कौमी ज़ुबान है तो फिर निसाब के लिए भी यही एक कौमी ज़ुबान है। तो फिर वो तमाम लोग जो इस लैंग्वेज के साथ पैदा नहीं हुए, जिनके घरों में ये लैंग्वेज बोली नहीं जाती, उन सब लोगों को आपने मीडिया से भी बाहर कर दिया और उन सब लोगों को आपने एजुकेशन से भी बाहर कर दिया, ठीक है ना। अब देखें, आप लोग इज्यूम ना कर लें कि जी हम सब पश्तून हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और हमारे लिए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हम बहुत प्रिविलेज क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं जो यहाँ तक अपनी अपनी ज़ुबानों के साथ इस लेवल तक पहुँच के एजुकेशन हासिल करते हैं। जस्ट इमेजिन, और ये भी इमेजिन वाली बात नहीं, प्रैक्टिकली ये साबित हो भी सकता है कि अगर एक ऐसा स्कूल है जो कि हज़ारों की तादाद में है, जिसमें 100% तालिब इल्म जो है वो पश्तो स्पीकिंग हैं या हिंदू स्पीकिंग है, उसमें तमाम टीचर्स जो हैं वो पश्तो स्पीकिंग हैं या वो सब के सब जो है वो हिंदू स्पीकिंग है, तो आप सोचें कि वहाँ पर, और निसाब की किताब जब खोलते हैं तो वो उर्दू में है वो निसाब की किताब। तो देखें, वो बच्चा जो है या वो बच्चे, वो पहले एक ज़ुबान को सीखेंगे और फिर उस ज़ुबान को सीखने के बाद वो इल्म सीखेंगे। तो इल्म के लिए आपने उसके लिए एक अलग बैरियर रख दिया और वो बैरियर है वो ज़ुबान। यानी उसके लिए तो वो पराई ज़ुबान है ना, तो पहले उसने वो ज़ुबान सीखनी है, तो फिर उसके बाद उस ज़ुबान के अंदर उसको बायोलॉजी टीच की जाएगी, उस ज़ुबान में उसको मैथमेटिक्स टीच किया जाएगा, उस ज़ुबान में जो है उसको केमिस्ट्री टीच की जाएगी। तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके और उन बच्चों के दरमियान आपने एक दीवार खड़ी कर दी कि बच्चों ने पहले इस दीवार को पलांगना होगा। तो हमें ये इज़्यूम नहीं करना चाहिए कि सब के सब बच्चे जो है वो ये दीवार पलांग कर दूसरी तरफ आ जाएंगे। बहुत सारे लोग दीवार के उस तरफ रह जाएंगे, उनके दरमियान और इल्म के दरमियान जो है एक दीवार रियासत ने या आप लोगों ने खड़ी कर दी है, तो इसलिए वो उस नॉलेज से भी दूर रह जाएंगे। और मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ। पाकिस्तान में एक बहुत नामवर लिंग्विस्ट है डॉक्टर तारिक रहमान।
जो पिशावर यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट में भी पढ़ा चुके थे, फिर उसके बाद कादियानिज़्म यूनिवर्सिटी में वहाँ पर पाकिस्तान स्टडीज़ जो हैं वो वहाँ से प्रोफेसर रिटायर हुए और आजकल जो है बीकन हाउस यूनिवर्सिटी लाहौर में वो पढ़ाते हैं। उनकी एक रिसर्च है और ये कालाम के अंदर स्कूल्स पर उसने रिसर्च की है, स्वात के कालाम पर। तो उसने कहा कि कालाम के स्कूल में उसने एक बात नोट की कि जिस स्कूल में भी वो गया, अभी आप सब लोगों को मैं इतना बता दूं कि जिनको पता नहीं है कि कालाम के अंदर कोहिस्तानी ज़ुबान बोली जाती है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि तमाम टीचर जो हैं उनका एक ही ओपिनियन था कि वो मुझे बताते थे कि जी ये कोहिस्तानी बच्चे जो है ये बड़े कुंज़हन हैं, ठीक है ना, ये बड़े नालायक हैं, ठीक है ना, ये बाकी बच्चों से कम्पीट नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि मसला साफ़ था लेकिन उन टीचर्स को नज़र नहीं आ रहा था। और जो मैंने कहते हैं कि उस स्कूल में टीचर्स 100% जो है वो पश्तो स्पीकर्स से टीचर्स, ठीक है ना, क्योंकि सिस्टम ने कोहिस्तानी को इतना एम्पावर नहीं किया कि वो अच्छा उसमें 70-80% स्टूडेंट जो है वो भी पश्तो स्पीकिंग थे। तो अच्छा, और निसाब की किताबें उर्दू में, तो ये है कि पश्तून टीचर जो है वो उर्दू की निसाब की किताबें अपने स्टूडेंट को समझाने के लिए वो पश्तो में यानी उनको एक्सप्लेन करते थे कि इस फ़िक्र का मतलब। कोहिस्तानी बच्चे के लिए अब बाकी स्टूडेंट के साथ एक साथ चलने के लिए और टीचर की बात अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने पश्तो सीखनी होगी और फिर उस पश्तो के ज़रिए उन्होंने उर्दू सीखनी होगी। तो उनके लिए डबल बैरियर्स, ठीक है ना, डबल दीवार उनके लिए, पश्तो एक दीवार, फिर उसके बाद जो है उर्दू। तो कहते हैं कि तीसरी चौथी जमात में वो स्टूडेंट जो है स्कूल छोड़ के निकल जाते थे, ठीक है ना। और आगे से उस्ताद कहते हैं कि ये बड़े नालायक हैं। फिर ये हमें फिर इस तरह बताया जाता है कि देखें लोग मेहनत नहीं करते इसलिए आगे नहीं जाते, और ये तो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने भी सरकारी स्कूल में पढ़ा था और अब अल्लामा इकबाल ने भी सरकारी स्कूल में। फिर हम एक्सेप्शनल केसेस को उठा के उनको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं और एक्सेप्शंस हमेशा एक्सेप्शंस ही होते हैं, ठीक है ना। तो देखें ये लैंग्वेज इतना जो है एम्पावरिंग और डिसएम्पावरिंग है, ठीक है ना। हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि अगर आपके लैंग्वेज को सिस्टम से बाहर कर दे तो ये सिर्फ़ एक लैंग्वेज नहीं है, उस लैंग्वेज के लोगों को एम्पावर होने से जो है रोक दिया गया है। अब मैं मीडिया की मिसाल दे दूं क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जर्नलिज़म से है। आप टेलीविज़न, कभी ये प्राइवेट टेलीविज़न हो या सरकारी टेलीविज़न, कभी गौर से देखें, आपको इसमें हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो उर्दू बेस्ड है, ठीक है ना, तमाम चैनल जो हैं वो उर्दू में होते हैं। आप कोई एक न्यूज़ कास्टर उसमें मालूम कर लें कि जो बलोच हो, जो पश्तून हो, जो सिंधी हो, कोई एक एंकर पर्सन सिवाय सलीम साफ़ी के, जिसके और रीज़न्स हैं जो मैं बता दूं, कोई एक एंकर पर्सन आप बता दें जो पश्तून हो या बलोच हो और या सिंधी हो। ये सब एंकर पर्सन यानी शाहज़ेब खानज़ादा हो, हामिद मीर हो, अब ये सारे हमारे वज़ीरिस्तान और स्वात के मसाइल पर बात करते हैं, ठीक है ना। तो आप मुझे ये बता दें कि मेरे वज़ीरिस्तान की अंडरस्टैंडिंग मेरे वज़ीरिस्तान के लोगों को ज़्यादा होगी या इस्लामाबाद, कराची, लाहौर के अंदर बैठे हुए जर्नलिस्ट की उसको ये अंडरस्टैंडिंग होगी। अब ये क्यों ऐसा है कि नहीं है, वो इसलिए कि देखें, एक तो हमें जो उर्दू पढ़ाई गई है, मिसाल के तौर पर मैं अभी भी जब उर्दू में बात कर रहा हूँ तो का की बहुत ज़्यादा गलतियाँ मुझसे हो रही हैं उसमें। एक तो ये है कि उर्दू हमें स्कूल में पढ़ाई गई है लेकिन उर्दू दानों ने हमें नहीं पढ़ाई, यानी हमें जिन्होंने उर्दू पढ़ा दी उनको हमसे भी अच्छी उर्दू नहीं आती, ठीक है ना। नौकरी के हिसाब से उन्होंने, तो हमने उर्दू उनसे सीखी। दूसरी बात यह है कि हम मिसाल के तौर पर स्कूल से जब निकलते थे तो वो घर जाके घर के अंदर फिर हमने पश्तो में बात करनी थी, ठीक है ना। बाहर दोस्तों के साथ पश्तो में बात करनी थी, मस्जिद पे जाके मौलवी भी पश्तो में बात करता था, मस्जिद में भी एक दूसरे के साथ जो है वो बात। तो उर्दू हमारे लिए सिर्फ इस हद तक थी कि जी
ایکسنٹ فری لینگویج کبھی نہیں سیکھ پائے. تو آپ جب میڈیا میں آپ بے شک انٹرنیشنل ریلیشنز کو جانتے ہوں, آپ کمیونیکیشن کو جانتے ہوں, آپ پولیٹیکل سائنس کو جانتے ہوں, آپ اکنامکس کو جانتے ہوں, آپ کسی چینل میں جائیں تو پھر آپ کو کہیں گے کہ جی آپ کی اردو ٹھیک نہیں ہے, ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے نا, چینل ہے تو اس لیے آپ میڈیا. تو اب یہ نہیں ہے کہ میڈیا کے اندر پشتو بولنے والا نہیں ہے, بات یہ ہے کہ میڈیا کے اندر پشتونوں کا پرسپیکٹیو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ایک اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں پنجابیوں کا پرسپیکٹیو نہیں ہے, بلوچوں کا پرسپیکٹیو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس پرسپیکٹیو کے لوگ جو ہے وہ اس بیریئر کو کراس نہیں کر سکتے. ایک تو آپ نے یہ نیشنل زبان بنا دی, اور پھر اسی نیشنل زبان کو آپ ہرڈل کے طور پر ہمارے سامنے رکھتے ہیں. تو دیکھیں اس دوڑ میں بھی تو میڈیا میں پھر ہمارا حصہ نہیں بنتا. بی بی سی میں بھی آپ کو نہیں رکھیں گے, کہتے ہیں کہ جی آپ کی اردو ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں بھی ہمیشہ جو ہے وہی انڈین اور وہ لوگ آ جاتے ہیں. تو ہمارے اپنی میڈیا میں بھی ہمیں ایک مثال میں اپنا آپ کو دے دوں کہ میں نے 5th کلاس تک اسکول اپنے گاؤں کی اسکول میں پڑھا. ٹھیک ہے نا, اور میں اسکول میں اس حساب سے اب کہتے ہیں نا کہ میں کوئی کمزور اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھا, چونکہ اس وقت آبادی بھی کم تھی ہمارے گاؤں کی. تو یعنی پورے گاؤں میں یہ بات تھی کہ یہ لڑکا جو ہے یہ بڑا قابل ہے. ٹھیک ہے نا, میرے بارے میں یہ وہ بات اس میں تھی. 5th تک میں نے, تو 6th میں ظاہر ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر ہائی اسکول نہیں تھا, ابھی بھی نہیں ہے. تو میرے چچا جو ہے مجھے اٹھا کے صدر لے گئے. اس وقت جو ہے پشاور میں کینٹ نمبر 1 ٹاپ اسکول کنسیڈر کیا جاتا تھا, اور اس وقت بھی دیکھیں ان کا انٹرنس ٹیسٹ وہ لیتے تھے, ایسی ایڈمیشن نہیں دیتے. تو 2 سبجیکٹ میں انہوں نے ٹیسٹ لیا ہم سے, ایک میتھمیٹکس کا اور ایک اردو کا. اب اردو میری اتنی کمزور تھی اگین, کیونکہ میرے سارے ٹیچرز پشتون تھے, اور میرے ساتھ گھر میں بھی جب والدین ہوم ورک کرتے تھے تو وہی پشتوں میں ایکسپلین وہ کرتے تھے. تو میتھمیٹکس میں انہوں نے اتنی کمزور میری اردو تھی کہ انہوں نے کہا کہ مندرجہ ذیل 4 میں سے کوئی 2 سوال حل کرتے ہیں. میں نے چاروں کے چاروں کر دیے. ٹھیک ہے نا, اور پھر اس کے بعد اردو کا ڈکٹیشن, تو رزلٹ جب نکلا تو میں فیل ہوا اس میں. تو میرے چچا کے لیے یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی, اور وہ ڈیٹ شور تھا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. تو وہ ان کے پاس گئے کہ یہ کس طرح فیل ہو سکتا ہے, آپ رزلٹ مجھے دکھا دیں. تو انہوں نے دکھا دیا. تو میتھس میں نے 4 کویشچن کیے تھے, چاروں کے چاروں ٹھیک تھے, لیکن اردو میں میری اتنی غلطیاں تھیں. انہوں نے کہا کہ یہ اردو میں, تو میرے چچا نے اسے کہا کہ دیکھیں یہ اردو سیکھ جائے گا ادھر ابھی, اور میتھس میں تو دیکھیں یہ پاس ہوا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ میڈیم آف انسٹرکشن اردو ہے, تو اگر اس کو اردو نہیں آتی تو یہ ہمارے ساتھ چلے گا کیسے. مجھے ایڈمیشن نہیں دیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا, ابھی بعد میں جب میں پڑھ رہا تھا مختلف جگہ, تو کہتے ہیں کہ میتھمیٹکس جو ہے اٹ از دا لینگویج آف گاڈ. میتھس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ, تو میں ابھی یعنی دعویٰ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے خدا کی زبان آتی تھی لیکن پاکستان کی زبان نہیں آتی تھی, تو انہوں نے مجھے داخلہ نہیں دیا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں میں بھی ایک پریویلیجڈ فیملی سے تعلق رکھتا تھا. پریویلیج فیملی سے اس لیے, یہ نہیں کہ ہماری جدادی, پریویلیج میں یہ تھا کہ ہمارے فیملی کے اندر مین پروفیشن ہی جو ہے وہ سرکاری نوکری. تو اس کا مطلب ہے کہ سب لوگ کسی نہ کسی لیول تک ایجوکیٹڈ, اور اگر ہماری فیملی میں کوئی ایجوکیشن سے رہ گیا تو اس کے وہ پراسپیکٹس ختم ہو جاتے تھے. اور وہ پشتو میں کہتے ہیں نا کہ عمدہ پی نہ جامع ہو بس زمنگا. تو میرے والد اور میرے چچا جو ہے ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ میرے ساتھ ایکسٹرا ایفرٹ وہ شروع کرتے. تو پھر باقاعدہ میں دوسرے اسکول میں چلا گیا, لیکن مسلسل وہ میرے ساتھ کوشش کرتے تھے کہ اردو اس کے لیے بیریئر نہ ہو. لیکن آپ امیجن کر دیں کہ اگر میں کسی ایسے گھر سے ہوتا
جو کہ میجارٹی لوگ ہیں کہ جس میں پیرنٹس ایجوکیٹڈ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، آپ کے چچا ایجوکیٹڈ نہ ہو، اور مجھے وہ کہہ دیتے کہ ہم آپ کو داخلہ نہیں دیتے، تو بس میں تعلیم سے رہ جاتا نا. اور بہت سارے ہمارے گاؤں کے لوگ جو ہے وہ تعلیم سے رہ گئے اسی وجہ سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں لینگویج اتنے بیریئرز آپ کے لیے وہ کریٹ کر دیتا ہے. اب انگوگی کیا کہتا ہے؟ انگوگی کہتے ہیں کہ دیکھیں ہر کلونیل پاور جب کسی علاقے میں جاتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس دو قسم کے ہتھیار ہوتے ہیں. کہتے ہیں فرنٹ پر ہتھیار جو ہے وہ اس کے ٹینکس، جہاز، بندوق، کہتے ہیں کہ آگے یہ ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے لیتھل نہیں ہوتے، ان سے آپ علاقوں کو فتح تو کر لیں گے لیکن اس فتح کو آپ سسٹین نہیں کر سکتے توپ کے ذریعے، ٹینک کے ذریعے اور جہاز کے ذریعے. تو کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے اصل ان کا لیتھل ویپن وہ آتا ہے، اور اس نے اس کو نام دیا ہے کلچرل بام، یعنی ایک کلچرل بم. اور کہتے ہیں کہ اس کلچرل بام کے ذریعے وہ اپنے آکوپیشن کو وہ سسٹین کر لیتا ہے. اور وہ کلچرل بام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے ان کی اپنی زبان چھین لینا، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ جب لوگوں کی اپنی زبان ختم ہو جائے تو وہ پھر زبان صرف زبان نہیں ہے، کیونکہ ہر زبان جو ہے یہ لوکل وزڈم کا اور لوکل نالج کا ریزروائر ہوتا ہے. تو آپ ایک نظام کو سسٹم سے باہر کر دے، آپ نے ایک قسم کا لوکل وزڈم اور ایک قسم کا نالج جو ہے وہ آپ نے ختم کر دیا، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے پھر وہ اپنے کلونیل سسٹم کو وہ سسٹین کر لیتے تھے. اور انگوگی اپنے اس کتاب میں وہ ایک ایگزامپل دیتا ہے. دیکھیں کلونیلزم ہر جگہ اس کے ٹیکنیکس اور پالیسیز سملر ہوتی ہیں. وہ اپنی کتاب میں ایک ایگزامپل دیتا ہے کہ کینیا میں، اس کا تعلق کینیا سے، کینیا میں کہتے ہیں کہ چونکہ وہ بھی کالونی تھی، اور دیکھیں یہ سسٹم پاکستان کے اندر بھی ہے. انہوں نے کہا کہ اسکول کے بعد یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس ٹیسٹ میں آپ بے شک تمام سبجیکٹ پاس کر لیں، لیکن انگلش اگر آپ کا فیل ہو جائے تو آپ کو فیل کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک کلاس فیلو تھا جو کہ بہت کمپیٹنٹ تھا. کہتے ہیں کہ اس نے سب سبجیکٹس بڑے اچھے مارکس سے پاس کر لیے، لیکن انگلش میں وہ فیل ہو گیا، اس کو ہائر ایجوکیشن سے روک دیا. اور کہتے ہیں کہ میں نے سرسری انگلش جو ہے وہ پاس کر دی. تو کہتے ہیں کہ میں آج اس لیول تک آیا. اور کہتے ہیں میرا دوست جو ہے وہ ایک ٹرانسپورٹ کمپنی کے ساتھ ابھی وہ کام کرتا ہے، کیونکہ انگریزی نے اس کا راستہ جو ہے وہ روک دیا. ہمارے ہاں جو CSS کا ایگزام ہوتا ہے، تو انٹل ریسنٹلی تو یہ پالیسی تھی، اب چینج ہوا مجھے اس کا نہیں پتا، کہ آپ CSS میں تمام سبجیکٹ پاس کر لیں، لیکن انگلش ریسی کا سبجیکٹ آپ فیل کر دیں تو آپ نے CSS کوالیفائی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. یہاں پر بھی یہ ہے کہ آپ بے شک آپ نے سوشیالوجی سبجیکٹ لیا ہے، پولیٹیکل سائنس، وہ سب آپ پاس کر لیں، لیکن انگریزی اگر آپ نے فیل کر دی تو آپ کے لیے جو ہے وہ بیوروکریسی کے جاز پھر آپ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا کہ یہ کلچرل بام اس حساب سے ہے کہ یہ اپنے ساتھ یہ لے آتا ہے کہ جی میڈیم آف انسٹرکشن وہ کلونیل ماسٹر کی زبان، وہ میڈیم آف انسٹرکشن. تو اس نے لوکل وزڈم کو، لوکل نالج جو ہے اس کو ملیامیٹ کر دیا، اس کو ختم کر دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو کالونائز لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پر جو ہم ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کالونائز لوگوں کو اپنی تاریخ سے ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کی تاریخ جو ہے وہ جس زبان میں ہے وہ زبان ابھی ان کی نہیں رہی. تو ان کو آپ اپنے تاریخ سے آپ نے ان کو ڈسکنیکٹ کر دیا. اچھا، انسان یہ ذہن میں رکھیں کہ ہیومن بینگ جو ہے وہ کبھی انڈیویجول لائف نہیں گزار سکتے، ٹھیک ہے نا. اس لیے تو سوشل اینیمل وہ بولا جاتا ہے نا، وی آلویز نیڈ ٹو ہیو اے کمیونٹی. تو اگر آپ کو آپ کی تاریخ سے کاٹ دیا جائے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک فلوٹنگ
सिग्निफायर बन गए, क्योंकि आपके रूट्स आपके नहीं रहे और नए रूट्स आप खुद पैदा नहीं कर सकते, तो फिर एक आइडेंटिटी क्राइसिस आप पे आ जाएगा। कभी आप अपने आप को अरब के साथ लिंक करेंगे, कभी आप अपने आप को सेंट्रल एशियंस के साथ लिंक करेंगे, और जहाँ पर आपकी जड़ें जो हैं हज़ारों साल से हैं, उन जड़ों के साथ आप अपने आप को कनेक्ट नहीं कर सकते। यानी मिसाल के तौर पर देखें, हम जिस जगह पर है तो तारीख़ में किसी वक्त ये गंधारा सिविलाइजेशन का कैपिटल था, ठीक है ना। तो या तो हमें ये बात एक्सेप्ट करना होगा कि जी हम कहीं और से आए हैं इस जगह पर, तो कहीं और से आए हैं तो वो फिर मालूम करने के, और अगर हम कहें कि हम कहीं से भी नहीं है आए, हम यहीं से हैं, तो फिर इसका मतलब है कि वो हमारे आबाओ अजदाद थे जिनका गंधारा सिविलाइजेशन था। तो फिर हमें आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होगा, ठीक है ना। हमें कोई आइडेंटिटी, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान एज ए स्टेट भी एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है एज ए स्टेट, ठीक है ना। और इनकी पॉलिसियों में वो बिल्कुल साफ है, साफ नज़र आता है। और हम इंडिविजुअल और कम्युनिटी के लेवल पर भी आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है, और उसकी बेसिक वजह ये है कि हम अपनी तारीख़ को मानने से इनकारी हैं। हमने अपने रूट्स से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया है, किसी और रूट्स के साथ हमारी ग्राफ्टिंग हो नहीं सकती। रियासत मुसलसल कोशिश कर रही है कि ग्राफ्टिंग कर ले हमारी, लेकिन वो ग्राफ्टिंग हो नहीं रही। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप कहें कि जी हम सब मुसलमान हैं, तो आप किसी दूसरे मुसलमान मुल्क के बॉर्डर पे जाएं तो आपको कहेंगे कि जी आप पाकिस्तानी, आप नहीं आ सकते, वीज़ा किधर है। तो फिर उधर आपको एहसास होगा कि जी ये मज़हब तो हम सबको एक नहीं बना था, ठीक है ना। क्योंकि आप हज पर भी बग़ैर वीज़े के नहीं जा सकते, तो फिर उसका मतलब है कि ये कनेक्शन नहीं। सब कम्युनिटीज़ के अपने अपने रूट्स हैं, उनके अपने अपने कनेक्शन से। दूसरा नुकसान क्या होता है कि जब लोकल इंडिजिनस लैंग्वेजेस को जब डिस्क्रेडिट किया जाता है, तो लोगों को अपने हीरोज़ पर शक होना शुरू हो जाता है, और अपने हीरोज़ के काजेज़ जो कि हमारे ही काजेज़ होते हैं, उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। यानी मिसाल के तौर पर हमें जो है, और ये नहीं कि हम और हीरोज़ का इनकार करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर हम अपने खित्ते की अगर आप तारीख़ जब देखते हैं, तो बादशाह खान वो हीरो हैं, अल्लामा इकबाल भी हीरो है, ठीक है ना। कायद आज़म जो है मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी एक हीरो है। लेकिन रियासत ने जो लैंग्वेज की पॉलिसी बनाई है ना, तो अब इसको फैशनेबल नहीं बनाया कि आप अपने आप को बादशाह खान के साथ आइडेंटिफाई कर दें। यानी जिन्ना के साथ, अल्लामा इकबाल के साथ, सर सैयद के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है, और आप अपने आप को बड़े प्रिविलेज्ड कंसिडर करते हैं। लेकिन आप बादशाह खान के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो फिर आपको खुद भी शक पड़ता है कि यार ये मॉडर्न दौर है, और हम उनके साथ एक ये आ जाता है। तो अगेन आप किसी और के हीरो की सफ़ में लग जाते हैं, और किसी न किसी लेवल पर फिर वो आपको बता भी देते हैं कि यार ये आपका नहीं है, ठीक है ना। वो आपको किसी न किसी लेवल पर फिर बता भी देते हैं। मिसाल के तौर पर वही मैंने आपको कहा कि आप इस्लामाबाद में किसी टीवी चैनल के अंदर जाएं, तो आपको कहेंगे कि नहीं नहीं ये जगह आपकी नहीं है। तो फिर आप कहेंगे कि यार हम तो अपनी पश्तो ज़ुबान भी ना लिख सकते हैं, ना हम उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हमारे सामने कोई खालिस पश्तो में बात कर ले, उसकी समझ भी हमें नहीं आती, और ये उर्दू वाले भी हमें नहीं बख्शते। तो तारिक रहमान कहता है कि देखें, उर्दू जो है ये सिर्फ लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज उर्दू को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट की लैंग्वेज भी बना दी, कि अगर आपने नौकरी करनी है तो फिर आपने उर्दू सीखनी है, आपको अच्छी उर्दू आएगी तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। अगेन वो पश्तो में एक टप्पा है ना, वो कहते हैं कि दबल जबस द कवल कर भी कमाल दे, पल जब है रवल भी कमाली दा। हम कहते हैं इंसान जितनी ज़्यादा लैंग्वेज सीखे, उतना ही उसका जो है मेंटल होराइज़न वो
وسیع سے وسیع تر ہوتا، بٹ نیور ایٹ دا کاسٹ آف مائی مدر ٹنگ. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ سائنٹیفکلی اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ جن لوگوں کو اپنی مادری زبان نہیں آتی وہ اور زبانیں بھی صحیح نہیں سیکھ سکتے. یہ ذہن میں رکھیں. جن لوگوں کو اپنی مادری زبان صحیح آتی ہے وہ باقی لینگویجز بھی آسانی سے سیکھتے ہیں اور صحیح طریقے سے سیکھتے ہیں. ہم نہ انگریزی کے رہے نہ ہم اردو کے رہے. ٹھیک ہے نا. اور پشتو زبان، اور میں یہ صرف پشتو کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ کرتے ہوئے کہ زیادہ تر، لیکن یہ ہندکو کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوا ہے. دیکھیں ہندکو یہاں پر 6000 سال تاریخ ہے اس کی. آج حالت یہ ہے کہ ہندکوان جو ہے وہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اردو میں بات کرتے ہیں. اور کیوں اردو میں بات کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ